अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो खुदा बोलता है, मगर वकार के लिए अभी एक दरवाज़ा बाकी था। ये वो दरवाज़ा था जिसको कभी उसने संजीदगी से नहीं लिया था। ये मज़हब का दरवाज़ा था। उसने ये दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया। वकार ने 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ना शुरू कर दी। हर नमाज में वो देर तक मुसल्ले पर बैठकर दुआ करता था। यहाँ से काम नहीं बना तो मज़हब के नाम पर जो कुछ माशरे में राइज था वो सब वकार ने आजमाने का फ़ैसला किया। उसने घर में मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान खानी और दुआ करानी शुरू कर दी। पीर और फ़कीरों के पास जाकर और उनके तावीज़ लाकर बीवी को घोल कर पिलाने शुरू कर दिए। जिसने जो वजीफ़ा बताया वो पढ़ना शुरू कर दिया। मंजिल आया शिफा, रक़िया शरिया से लेकर मज़ारों पर हाज़री चादरें चढ़ाना, अल्लाह तौबा है, देगे पकवा कर तकसीम करवाना, मदरसों और मस्जिदों में बड़े बड़े चंदे दे कर दुआ करवाना, गर्ज सारे रास्ते उसने खंगाल डाले। मुसलमानों के हर फ़िरके के पास जो मुमकाना हल था वो उसने आजमाया, मगर कोई मौत को दूर नहीं कर सका। मज़हब के साथ हिकमत और होम्योपैथी जैसे इलाज का सिलसिला भी चलता रहा, मगर रफ्ते रफ्ते सोनिया की कैफियत बिगड़ती गई। कई दफ़ा उसको अस्पताल दाखिल किया गया, मगर फिर डॉक्टरों ने वापस घर भेज दिया। एक रात 3 बजे जब सोनिया की तबीयत बहुत ख़राब थी तो वो बहुत बेचैन हो गया। उसने वज़ू किया और खुदा के हुजूर खड़ा हो गया, मगर ये नमाज एक नमाज नहीं थी, खुदा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग था। नौज़ुबिल्लाह। उसने नमाज के बाद जो दुआ की वह ऐलान बगावत था। या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर खड़े हर शख्स से रजू किया है, हर दरवाजे को खटखटाया है, हर शख्स ने मुझे यकीन दिलाया है कि मौजज़ा हो जाते हैं, मगर कोई मौजज़ा नहीं हुआ। परवरदिगार तो मेरी बीवी को शिफा दे, और अगर नहीं दे सकता तो फिर तुझे में और बुतों में क्या फ़र्क है। अल्लाह तौबा है, तो अगर है तो मुझे जवाब दे दें, और जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि तुम मौजूद ही नहीं है। परवरदिगार मुझे मौजज़ा चाहिए। यानी उस सिचुएशन पर था वकार कि बस उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि सोनिया के अंदर किसी भी तरीके से अल्लाह से ज़िद करके एक और ज़िंदगी मांग ले। यानी इश्क की इतनी इंतहा थी। तो ये मौजज़ा नहीं करेगा तो फिर मैं तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसके बाद तू कभी मेरा सर अपने सामने झुका हुआ नहीं पाएगा। अल्लाह तौबा है, ऐसे करते हैं बंदे, बस अल्लाह हर किसी को हिदायत दे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। न जाने कितनी देर तक वो इसी तरह रोता रहा और आखिरकार वहीं मुसल्ले पर सो गया। अगली सुबह सोनिया का इंतकाल हो गया। उसने सोनिया की नमाज जनाजा पढ़ ली, इसलिए कि उसमें सजदा नहीं होता था, मगर ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी। कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म भर देता है, मगर वकार को जो ज़ख्म लगा था वो भरने में नहीं आ रहा था। वो सोनिया की बीमारी के दौरान में बहुत रोया था, मगर उसकी मौत के वक्त बिल्कुल खामोश हो गया था। फिर उसके बाद कभी किसी ने उसे रोते हुए नहीं देखा, बस खामोश देखा। उसने बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था, खाना पीना भी बस स्वाद ही सा रह गया था। माँ ने बहुत समझाया, दोस्त अहबाब ने भी दिलासा दिया, मगर उसका सदमा कम न हुआ। वो दफ्तर भी नहीं जा रहा था। अजमत साहब ने कई दफ़ा घर आकर उसको ऑफिस जाने के लिए आमदा किया। उनके और अपनी वालदा के बेहद इसरार पर वो 2 दफ़ा ऑफिस चला गया, मगर वहाँ जाना उसके लिए सुहाने रूह बन गया। वो दोनों घर से ज़्यादा ऑफिस में रहते थे। वहाँ हर जगह उसे सोनिया चलती फिरती नजर आती, जिसके बाद उसने पलटकर ऑफिस का रुख नहीं किया। माँ ने उसे बहुत समझाया कि ज़िंदगी का कारोबार ऐसे नहीं चलता। अजमत साहब ने समझाया कि ऑफिस का कारोबार ऐसे नहीं चलता। वो सब समझता था, पर क्या करता, उसको खुद पर कोई बस न था। मगर ज़िंदगी किसी का लिहाज नहीं करती। उसके ऑफिस न जाने के असरात ज़ाहिर होने लगे। कारोबार तेज़ी से मुतासिर होने लगा, मगर मुलाजमीन छोड़ कर जाने लगे। अजमत साहब आखिरी वक्त तक मामलात संभालने की कोशिश करते रहे, मगर ये उनका नहीं, सोनिया और वकार का बिजनेस था, वही उससे चला रहे थे। कोई दूसरा न इतनी समझ रखता था, न उसमें वो सलाहियत थी। साल भर के अंदर ऑफिस को ताला लग गया, मगर वकार को उसकी कोई परवाह न थी। उसकी ज़िंदगी और कारोबार सब कुछ सोनिया के साथ ख़त्म हो गया था। उसके लिए इस बात की कोई अहमियत न थी कि उसका कारोबार ठप होकर रह गया है। बात सिर्फ यहीं तक रहती तो फिर कुछ गनीमत था। कारोबार में कर्ज लेना पड़ता है। ये कर्ज वकार और सोनिया ने भी ले रखे थे। ये कर्ज कारोबार के मुनाफे से अदा किए जाते थे। बरस से यही होता आ रहा था, मगर जब कारोबार ही नहीं रहा तो कर्ज कैसे अदा किया जाता। रफ्ते रफ्ते कर्ज के एक साथ और उन पर सूद का बोझ बढ़ता गया। वकार को किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी न थी, मगर जिन बैंकों ने कर्जे दे रखे थे उन्हें बहरहाल अपना कर्ज वापस लेना था। उन्होंने वकार पर केस कर दिया। कई माह तक केस चलता रहा और आखिरकार फैसला ये हुआ कि वकार का घर बेचकर कर्ज अदा किया जाए। फिर ये भी हो गया
वकार को 2000 गज की कोठी छोड़कर एक छोटे से मकान में शिफ्ट होना पड़ा। बाबा जान, ये तो बहुत मुश्किल वक्त हो गया आपके लिए। नायमा से रहा न गया। वो वकार की दास्तान के बीच में दखल देते हुए बोल ही पड़ी। हाँ बेटा, ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था, मगर एक बात बताऊँ? जी बाबा, नायमा झट से बोली। पिछली दुनिया में इंसान जिस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में होता था, वो खुदा से सबसे ज़्यादा करीब उसी वक्त होता था। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। महरूमी इंसानों की दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत का नाम थी, मगर खुदा की दुनिया में ये सबसे बड़ी नियामत थी। अब्दुल्ला ने अपने अंदाज से अपने बाबा की बात को दोहराया। सच कह रहे हो बेटा, दुनिया के अचानक और सोनिया की अचानक और जवान मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैं उससे इस शदीद मोहब्बत करता था। अम्मी, आप उस वक्त कहाँ थी? नायमा ने उसरा से पूछा। बेटा, मैं तो उस वक्त तुम्हारे बाबा जान से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी। मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि कभी मेरी उनसे शादी होगी। हम दोनों दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया के लोग थे। बल्कि जिस ज़माने का ये जिक्र कर रही हैं, उस ज़माने में तो मैं उनसे दूर से दूर होती जा रही थी। उनकी ज़िंदगी जवाल पर थी, जबकि मैं बिल्कुल जुदा ढंग पर जा रही थी। मुझ पर कैरियर और मुस्तकबिल सवार था। इस बात का कोई इम्कान और सवाल ही नहीं था कि हम दोनों कभी दोबारा मिलेंगे। उसने खामोश हुई तो नायमा और अब्दुल्ला वकार को देखने लगे। वो उससे मज़ीद सुनना चाह रहे थे। वकार ने उनको देखते हुए कहा, हाँ, मेरी कहानी में उसरा का जिक्र भी आएगा, मगर उस वक्त तो मेरी ज़िंदगी का वो मरहला आ रहा है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं उस ज़माने में मायूस होकर अल्लाह से बहुत दूर हो गया था। मैं नाउमीदी और फ्रस्ट्रेशन के आलम में उसकी बारगाह में बहुत गुस्ताखी भी कर देता था, मगर वो ऐसा करीम है कि मुझे लईम से नाराज़ होने के बजाय उसने मुझ पर खुसूसी एहसान किए। सुभान अल्लाह, जो उसके एहसानों को समझ लेता है वही तो अच्छा बंदा बन जाता है। ये कहते हुए वकार की आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर वो खुद ही बोला, हालांकि कि जिन नियामतों के छीनने का मुझे गम था, वो सारी की सारी उसकी अता की थी। उसने मेरे गुनाहों पर अपनी अता ही तो वापस ली थी। मुझे तो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर मैं बदबख्त उसी से नाराज़ होकर बैठ गया। मगर फिर अल्लाह की रहमत मेरे हाल पर मुतवज्जा हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हुई। मैं बताती हूँ क्यों हुई। उसरा ने उसकी बात का जवाब दिया। इसलिए हुई कि आपने मेरे जैसे न जाने कितने कमज़ोर और गरीब इंसानों पर एहसान कर रखा था। मैं तो खैर खुद एक नाशुक्री और नाफरमान लड़की थी, मगर मेरे माँ बाप दोनों मुझे और मेरी कामयाबियों को देखते और उठते बैठते उन लोगों के लिए दुआ करते थे जिनकी वजह से उनकी बच्ची पढ़ लिख कर गरीब इंसानों पर एहसान कर रखा था। मैं तो खैर खुद एक नाशुक्र और नाफरमान लड़की थी, मगर मेरे माँ बाप दोनों मुझे और मेरी कामयाबियों को देखते और उठते बैठते उन लोगों के लिए दुआ करते थे जिनकी वजह से उनकी बच्ची पढ़ लिख रही थी और उनके लिए ज़िंदगी की एक उम्मीद पैदा हो रही थी। अल्लाह ताला बहुत गैवर है, उससे ज़्यादा सही कोई नहीं है। आपने उसके बंदों पर एहसान किया था, उसकी बाद उसकी रहमत ने आपको वो मौका दिया जिससे आपने पूरा फ़ायदा उठाया। उस तरह की बात पर वकार ने तासुफ के साथ कहा, मगर उस वक्त तो मैं अल्लाह से अपनी शराइत पर मामला करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था खुदा मेरी दुनिया वैसी बना दे जैसी मैं चाहता हूँ। वह ऐसा कर देता तो मैं उससे खुश रहता, उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उससे नाराज़ हो गया। यही इंसानों का अलमिया था बाबा। अब्दुल्ला ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, खुदा ने दुनिया इंसानों के इम्तिहान के लिए बनाई थी, मगर इंसान पिछली दुनिया में बेशतर वक्त खुदा का इम्तिहान लेते रहे। अल्लाह तो है, अल्लाह मियाँ ये कर दें, अल्लाह मियाँ वो कर देंगे तो ठीक है, वरना हमने आपको मनाना है और ना आपकी बात को मानना है। अल्लाह हमें हिदायत दे। ठीक कहा तुमने अब्दुल्ला। वकार ने उसकी तारीफ की। बाबा, ये यहूदियत थी, ये यहूदी थे जो कहते कि खुदा का ऐलानिया हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अपना ज़हूर करे, जबकि इस्लाम ये था कि खुदा के हर फैसले के सामने सर झुका लिया जाए, बस दुआ की जाए, दुआ कबूल हो जाए तो शुक्र किया जाए, न कबूल हो तो सब्र से काम लिया जाए। मगर बंदगी का उससे कोई ताल्लुक़ ना था। बंदगी तो अच्छे बुरे हालात के बावजूद की जानी थी। हाँ बेटा, ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि ज़िंदगी इम्तिहान है। मगर बाबा आगे क्या हुआ ये तो बताए ना। नायमा ने बेचैनी के साथ कहा। वो उसकी दास्तान की तफसील सुनना चाह रही थी। बताता हूँ बेटा, वकार ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वकार की ज़िंदगी और कारोबार दोनों तबाह हो चुके थे। उस सब के बावजूद मुर्दा हाथी फिर भी 1.25 लाख का होता है। वकार और सोनिया की मतआदाद जायदादें थी, वो उन्हें बेच कर गुजारा कर रहे थे। सोनिया के इंतकाल के 2 बरस गुजरने को थे। एक रोज़ अजमत साहब उससे मिलने आए। उन्होंने कहीं और मुलाजमत करी थी। उन्होंने जिस साल में वकार को देखा उन्हें बहुत सदमा हुआ। सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ज़िंदगी की तरफ लौट क्यों नहीं आते? उन्होंने बहुत दुखी लहजे में वकार से कहा। वो वाकई उससे एक दिली ताल्लुक़ रखते थे। कोई और बात करें अजमत साहब, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं अब ज़िंदा भी नहीं रहना चाहता।
वकार ने बेदिली से कहा तो अजमत साहब ने फ़ौरन कहा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपके लिए कोई रास्ता खोले, आपने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बना दी हैं। फिर वो कुछ रुक कर बोले, सर दस्त में एक मिसले के सिलसिले में हाजिर हुआ था। जी फरमाइए। वकार ने उसकी सिम देखते हुए कहा, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के वजीफ़े जारी किए थे, अब तो जाहिर है कि नए वजीफ़े देने का तो कोई सिलसिला ही नहीं है, मगर पुरानी स्टूडेंट्स के मामले में क्या करना है, क्योंकि जो अकाउंट आपने अलग से खुलवाया था उसमें मौजूद रकम ख़त्म हो चुकी है, अब उनकी फ़ीसों का वक्त आ गया है। ये स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ। वकार ने उनकी बात सुनी और फिर उनके चेहरे से नज़रें हटाते हुए बोला, सबके वजीफ़े ऐसे ही जारी रहेंगे, मैं खुदा नहीं हूँ जो किसी की फरियाद का जवाब नहीं देता। उस आखिरी जुमले का मतलब अजमत साहब बिल्कुल नहीं समझ सके। उन्होंने ज़्यादा अहम सवाल करना मुनासिब समझा, लेकिन ये होगा कैसे। इस वक्त तो आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपका अपना गुजारा आने वाले दिनों में एक मिसला बनता चला जाएगा। मेरी कई ज़मीनें हैं, उनको बेचकर गुजारा भी हो जाएगा और स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी पूरी की जाएगी। मैं एक बात सोच रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के अखराजात तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मगर एक स्टूडेंट उसरा अहमद है, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आप उससे ज़ाती अखराजात के लिए भी अलग से वसीफ़ा देते थे, याद है आपको वो लड़की? नहीं, मुझे याद नहीं। बहरहाल उसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, अब उसका वजीफ़ा ख़त्म कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं से कर लेगी, किसी की स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी, सबको इसी तरह मिलता रहेगा। मैं बेहिस नहीं हूँ, बेहिसी किसी और ही को जचती है, मुझे ज़ैब नहीं देती। वकार ने खिड़की से नज़र आने वाले आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहा। उसकी नज़रों में बेवक्त गुस्सा, मायूसी, शिकायत और अफसोस था। फिर वो उठा और अलमारी से एक फ़ाइल निकाल कर अजमत साहब की तरफ बढ़ाई। इसे बेच दें और तमाम स्टूडेंट्स की ज़रूरियात पूरी करें। आप बेफिक्र रहें सर, ये मेरे पास आपकी अमानत है, ये पैसे वैसे ही खर्च होंगे जैसा आप चाहेंगे। अजमत साहब ने फ़ाइल अपने हाथों में लेते हुए कहा। वो एक इंतहाई दयानतदार आदमी थे जो वकार के वालिद के ज़माने से उनके यहाँ मुलाजिम थे। अजमत साहब ने फ़ाइल अपने हाथों में लेते हुए कहा। वो एक इंतहाई दयानतदार आदमी थे जो वकार के वालिद के ज़माने से उनके यहाँ मुलाजिम थे। वकार उन पर मुकम्मल एतमाद करता था और कभी उन्होंने उसके एतमाद को धोखा नहीं दिया था। इसी असना में कमरे में वकार की वालदा दाखिल हुई। उन्हें देखकर अजमत साहब अदब से खड़े हो गए। उन्होंने अंदर आते ही कहा, अजमत साहब इसे समझाइए, मैं तो कह कर थक गई हूँ कि बिज़नेस दोबारा शुरू करके करे, घर में बैठकर खाएंगे तो कारून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाएगा, मगर ये कुछ सुनता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि ये दूसरी शादी कर ले तो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। अम्मी प्लीज़ किसी और मौजू पर बात करें। वकार ने दूसरी शादी की बात पर एकदम से छिला कर कहा। यह उसके लिए नाकाबिल तसव्वुर था कि वो कोई भी कभी भी सोनिया की जगह ले। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे उम्रे पर ले चलो। उन्होंने एक दूसरी तजवीज़ पेश की जो उनके ख्याल में काबिल अमल थी, मगर वकार को उसमें कोई भी दिलचस्पी ना थी। वो बेपरवाही से बोला, अम्मी आप खुद चली जाएं, मैं नहीं जाना चाहता। वकार साहब, आपकी वालदा को आपके बगैर उम्रे का वीज़ा नहीं मिलेगा, ये कानूनी शर्त है, इसलिए उनको जाना है तो आपको भी जाना पड़ेगा, चाहे आप जाना चाहें या न जाना चाहें। अजमत साहब ने वकार को समझाते हुए कहा। वकार की वालदा शमीम बेगम भी उसकी साफ इनकार पर कुछ आबदीदा हो गई। वो रूहान से लहजे में बोली, बेटा मुझे तुम कोई खुशी नहीं देना चाहते तो कम अज़ कम एक बात तो रख लो, क्या बूढ़ी माँ को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कल मैं मर जाऊंगी तो फिर मुझे भी रोते रहना। मर जाने की बात पर वकार एकदम से घबरा गया। अम्मी ऐसे न कहें, अच्छा चलें, नाराज़ ना हो, मैं आपके साथ चलूँगा। वकार ने कह तो दिया था, मगर उसके लहजे में बेदिली थी। फिर उसने अजमत साहब से कहा, आप इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकते हैं? सर आप बेफिक्र हो जाएं, आपके जाने के सारे इंतजामात मैं कर दूंगा। ठीक है, अखराजात इसी फाइल से पूरे कर लीजिएगा, इसकी कीमत अच्छी खासी है, आप इत्मीनान रखिए, सब कुछ हो जाएगा। ये कहते हुए अजमत साहब उठ गए। वकार की वालदा के चेहरे पर भी कुछ इत्मीनान के आसार आ चुके थे कि बेटे ने पहली दफ़ा किसी मामले में मस्बत राय का मुजाहरा किया था। वकार ने उम्रे के सफ़र की हामी तो भर ली थी, मगर उसका जाने का ज़र्रा बराबर भी दिल न था। वो पहले भी कभी हज उम्रे पर नहीं गया था। खुदा उसकी ज़िंदगी में पहले ही नहीं था। सोनिया की बीमारी के दौरान में जो कुछ मजहबियत थी वो उसकी सेहत की उम्मीद पर थी। सोनिया की मौत के साथ खुदा उसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुका था। पहले वो कभी कभार जुमा पढ़ लेता था, अब जुमा तो क्या वो ईद की नमाज से भी फारिग हो चुका था। ऐसे में उसे उम्रा के सफ़र में क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मगर माँ का दिल रखने के लिए वो मजबूर हो गया।
احرام پہن کر یہ لوگ گھر سے روانہ ہوئے۔ وقار کی والدہ تو خیر بڑی روحانی کیفیت میں تھی، مگر وقار کے لیے ہر چیز بے معنی اور بے مقصد تھی۔ پورے سفر میں وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ بالکل بے فائدہ اور بے مقصد عمل ہے، مگر اسے ماں کو عمرہ کرانا تھا، سو ان کو وہیل چیئر پر بٹھا کر سارے مناسک عمرہ اسی نے ادا کروائے۔ پہلے طواف کے 7 چکر لگائے اور پھر سعی کی۔ اس نے اطمینان کے ساتھ بال بھی کٹوا لیے کہ کافی دن سے بال نہیں کٹے تھے۔ یوں اس کی ماں نے تو عمرہ کیا، مگر وقار نے اپنی دانستہ میں واک کر کے بال کٹوا لیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نماز کا وقت آیا تو ماں کو خواتین کے حصے میں چھوڑا اور خود اطمینان کے ساتھ حرم سے باہر چلا گیا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے خدا کے مقابلے میں کر رکھی تھی۔ اس بغاوت میں غصہ تھا، شکایت تھی، مایوسی تھی یا پھر کچھ اور، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ نماز ختم ہوئی تو واپس ماں کو لینے حرم آ گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کی والدہ کا پرس چوری ہو گیا تھا۔ اس کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری چیزیں اس میں تھیں۔ اب مسائل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، پھر چوری کی رپورٹ درج کرنا، سفارت خانے جانا، عارضی سفری اجازت نامہ حاصل کرنا، غرض مشکلات کی ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس خواری میں جو چیز سب سے بڑھ کر وقار کے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ مقامی عربوں کی بات کیسے سمجھے اور اپنی بات ان کو کیسے سمجھائے۔ بازاروں میں تو چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہوتے تھے، اس لیے وہاں مشکل نہیں پیش آتی تھی، مگر سرکاری اداروں جیسے پولیس میں مقامی عرب ہی ہوتے تھے۔ انہیں انگریزی نہیں آتی تھی، جبکہ اسے عربی نہیں آتی تھی، گرچہ وقار کو اردو انگریزی کے علاوہ جرمن اور کچھ ہسپانوی بھی آتی تھی۔ کہ زبانیاں سیکھنا اس کی زمانہ طلب علمی کا شوق تھا، مگر اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کاش اس نے کچھ عربی بھی سیکھ لی ہوتی۔ سب سے پہلی مشکل تو اس بات میں پیش آئی کہ رپورٹ درج کرانے کس جگہ جائیں اور وہاں کیسے پہنچے۔ اسے جو بھی عربی میں بات سمجھ جاتا اس کے کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ پھر بڑی مشکل سے ایک عربی جاننے والے اور اردو داں کو مترجم بنا کر یہ بات سمجھی کہ رپورٹ کہاں درج کرانا ہے، یعنی ہائر کرا کسی کو، وہاں پہنچا تو ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانا ایک اور مسئلہ بن گیا۔ وقار ایک بات کہتا، وہ دوسری بات سمجھتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، وقار کچھ اور سمجھتا۔ بمشکل تمام یہ مراحل طے ہوا۔ دیگر مراحل طے ہوتے ہوتے وقار بری طرح بیزار ہو گیا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے ماں کے ساتھ یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنی والدہ کو ہر طرح کی مشقت سے دور رکھا۔ وہ حرم میں رہتی اور اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی کہ اپنے بیٹے کی تباہ حال زندگی پر رحم کی درخواست کریں، جبکہ وقار کا معاملہ یہ تھا کہ ہر نماز کے وقت وہ با اہتمام مسجد سے باہر نکل جاتا اور نماز ختم ہو جاتی تو مسجد لوٹ آتا۔ باہر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دیر مسجد سے باہر رکنے کا سوال ہی نہ تھا۔ ہوٹل میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ والدہ کو کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، چنانچہ مسجد میں رہنا بھی ضروری تھا کہ وہ وقت ضرورت اس تک پہنچ سکیں، یعنی اس کی والدہ۔ ماں تو بیشتر وقت مسجد الحرم میں رہتی تھی، مگر وقار کے لیے وہاں وقت گزارنا ایک مسئلہ بن گیا۔ باقی لوگ تو طواف کرتے، نفل پڑھتے، دعا کرتے یا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر وقار نے ان میں سے کسی کام کو کیا کرنا تھا۔ وہ کسی نہ کسی گوشے میں فارغ بیٹھا رہتا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا سخت بور ہو رہا تھا کہ سامنے رکھے ہوئے شیلف سے اس نے قرآن مجید اٹھا لیا۔ مطالعہ کرنا اس کی عادت تھی، اس لیے کوئی بھی کتاب اٹھا کر اسے دیکھنا، اس کا موضوع سمجھنا اور کھڑے کھڑے 1-2 صفحات پڑھ لینا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ اس لیے اس نے عقیدتاً نہیں بلکہ عادتاً قرآن اٹھا لیا، مگر اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے بچپن میں تھوڑا بہت ناظرہ قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد پلٹ کر ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اللہ ہدایت دے۔ سوائے دنیا کی بیماری کے، سونیا کی بیماری کے اس عرصے میں جب وہ روزانہ قرآن پڑھ کر اسے دم کیا کرتا تھا، مگر اب قرآن سے اسے کسی قسم کی کوئی عقیدت تو رہی نہیں تھی کہ اسے چومتا یا سینے سے لگاتا یا بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس نے غیر شعوری طور پر پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو کھول لیا، مگر ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ ایک بے فائدہ کام تھا کہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو شاید ساری زندگی اس نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا، مگر یہاں آ کر چونکہ پرس چوری ہو جانے کی بنا پر اس کا واسطہ عربی زبان سے براہ راست پڑا تھا، اس لیے پہلی دفعہ اس نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ عربی تو ایک زبان ہے،
یہاں یہ زبان لوگ بول چال میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں، اس لیے قرآن میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے چاہے عربی ہی میں صحیح، وہ کچھ نہ کچھ سمجھانے کی غرض سے ہی کہا گیا ہوگا۔ اس سے قبل قرآن پڑھتے ہوئے آیت شفا اور رقیہ شریعہ جیسی چیزیں پڑھ کر سونیا پر پھونکتے ہوئے وہ عربی الفاظ کو کوئی جادوئی چیز سمجھ رہا تھا، مگر اس لمحے اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن اگر عربی میں ہے تب بھی یہ بات تو لازمی ہے کہ اس کا اصل مقصد کوئی نہ کوئی بات کہنا یا کوئی پیغام پہنچانا ہی ہوگا۔ زبان کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ اس نے اس سے قبل اتنے سادہ حقائق پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ بعض باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں مگر ہم کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچتے، مگر جب سوچتے ہیں اور بات واضح ہو جاتی ہے تو اپنی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ وقار بھی اس وقت ایسی کیفیت میں تھا، اسے لگا کہ جو قرآن عربی زبان میں ہے اور وہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ہاتھ میں اٹھانے کا کیا فائدہ۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو پولیس والوں اور دیگر عربی زبان بولنے والوں کے ساتھ اسے پیش آئی تھی۔ جو وہ بول رہے تھے اسے اس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی نے سمجھنے کی بنا پر اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سب سوچ کر وہ ہنسا اور قرآن مجید واپس شیلف میں رکھنے لگا تو دیکھے کہ وہیں پر ایک مصحف رکھا ہے جس میں قرآن کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی تھا۔ اس نے وہ ترجمہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور بیچ میں سے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کی اصل دلچسپی قرآن سمجھنے سے زیادہ جرمن زبان پڑھنے میں تھی، جس سے وہ کافی عرصے سے دور تھا۔ وہ جرمن میں قرآن پڑھ رہا تھا مگر اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ لکھا کیا ہے۔ اس نے 2-4 صفحے مطالعے کے انداز میں پڑھ لیے۔ جرمن سمجھتے ہوئے اسے اس عمل میں مزہ آیا۔ اتنے میں مغرب کے اذان ہو گئی۔ مجبوراً اسے قرآن واپس رکھ کر مسجد سے باہر نکلنا پڑا۔ نماز ختم ہوئی تو وقار دوبارہ مسجد میں آ گیا، مگر اس دفعہ وہ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے شیلف میں رکھے قرآن مجید میں سے جرمن ترجمہ ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے وہ نہیں ملا۔ کافی تگ و دو اور دوسری جگہوں پر تلاش کے باوجود بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایک جگہ اسے قرآن کا اردو ترجمہ مل گیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں۔ اس نے شغل کے طور پر اسی کو اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے پیش نظر صرف ٹائم پاس کرنا تھا۔ اس نے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی شعور کوشش کے ایک جگہ سے قرآن کھولا۔ یہ سورہ رحمان تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یہ سورہ شروع ہی ان الفاظ سے ہو رہی تھی، خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی کو بولنا سکھایا۔ اس آخری جملے پر وقار رک گیا۔ اس پر اس جملے کا عجیب اثر ہوا۔ وہ چونکہ زبان کی ناواقفیت کے مسئلے کی وجہ سے حال ہی میں اتنی پریشانی سے گزرا تھا، اسے احساس ہوا کہ کسی زبان کا بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس نے پچھلے جملے پر غور کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وقار شادی کے 12 برس بعد تک بھی بے اولاد رہا تھا، اس لیے اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کا پیدا کیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ چاہے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کون یہ جان سکتا تھا کہ کسی انسان کی پیدائش کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے اور سونیا نے اولاد کے لیے سارے جتن کر لیے تھے مگر وہ اولاد حاصل نہ کر سکے تھے۔ وقار کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ اس نے 2 باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اس نے پہلی بات کو دوبارہ پڑھا، خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس نے یہ جملہ 1 دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، پھر اس نے سامنے نظر آنے والے خانہ کعبے کو دیکھا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، قرآن کی شکل میں خدائے رحمان بول رہا ہے۔ سبحان اللہ! اسے ایک جھٹکا لگا۔ سونے کی بیماری کے پورے عرصے میں اس نے بڑی لجاجت اور منت کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا۔ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی دستیاب تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، مگر خدا کی طرف سے ایک طرفہ طور پر بالکل خاموشی رہی تھی۔ اسے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ خدا مکمل طور پر خاموش رہا تھا، یہاں تک کہ سونیا بے بسی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہیں سے اس کے دل میں شک کا بیج پڑنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی خدا موجود بھی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پورا پکارا جائے اور اتنی شدت اور تڑپ کے ساتھ پکارا جائے مگر وہ جواب نہ دے۔ وقار کا فلسفہ بالکل سادہ تھا۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کو پکارتا ہے تو وہ لازماً جواب دیتا ہے، یا تو مدد کر دیتا ہے یا پھر اپنا نظر ظاہر کر دیتا ہے، مگر خدا نے اسے جواب دیا نہ اس کی مدد کی۔ خدا کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اسے کوئی عذر لاحق ہو، وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے وقار کی ایک نہ سنی۔ وقار نے اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ اسے پکارنے کا کوئی فائدہ ہے، مگر اس لمحے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے حرم کعبے کو سامنے دیکھ کر قرآن کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بھرپور انداز میں سمجھتے ہوئے اسے